Okay, you can look at your notes. So this one chapter 5 punya outline. Dalam chapter 5 ni ada apa? So kita ada the first one 5.1 statement of logical connective. So yang ni kita ada operation dalam logic punya ni lah. Logic punya part. Which is we have conjunction, disjunction, negation, conditional statement and biconditional. Okay, and then next we have truth table. Okay, part-part yang ni the first one, the second one ni antara part yang senang nak score lah. Okay, and then we have logical equivalent. Yang ni information juga by using truth table. Okay, and then 5.5 ni, 5.4. So we have law of logic. So yang ni dah proving part. Yang ni law of logic sama macam dekat chapter 1 yang you all buat law of set theory tu. Chapter 1 ni? Chapter 1 ke chapter 2 macam tu lah. Yang law of set theory tu, proving part. So they exactly the same, just the difference is just symbol. Dia punya symbol saja. Nama lebih kurang sama. So you can apply lah benda yang sama kecuali dia punya simbol berbeza. Okay, and then argument. So yang ni pun sama. Argument. Yang ni validity of argument. And then yes, yang ni pun proving part juga. Termasuk dengan rule of inference ni. Proving part. So dalam ni ada tiga proving part. Law of logic, argument dengan rule of inference. So semuanya you have to memorize dia punya, kat sini dia punya rule lah. Rule dia ada berapa? 10 juga lah kot. Yang ni pun, yang ni ada 11, 13. Tapi once you all faham ataupun you all dah hafal law of logic, law of set theory punya nama law tu, so insyaAllah yang ni easy lah. Dia akan lebih mudah lah untuk you all hafal sebab dia benda yang sama je. Cuma yang kat sini yang ni benda yang baru lah, argument dengan rule of inference. So you just know, you just have to know how to solve by using the technique. Dia ada teknik-teknik dia lah. Okay, so we go through chapter 5 ni ada some info about Aristotle. So you can go through by yourself. Okay, and then 5.1 statement and logical connective. Logic is a field of study that deals with methods of reasoning and thinking in a systematic way. Logic lah. Okay, in our everyday life, we always use logical thinking and reasoning in determining whether the given argument is valid or not. Many problems in various fields can be solved using the logical thinking and reasoning. Some fundamental concepts and ideas of logic will be discussed in this chapter. So definition 5.1 defines a statement or a proposition statement. Sama ada kita boleh tentukan dia whether it's true or false. So statement are usually denoted by letters P, Q, R, S, T, U, V and so on. So look at definition 5.1. A statement or a proposition. Statement dengan proposition benda yang sama. Kalau highlight this one. So apa dia statement ataupun proposition ni? Is a declarative sentence that is either true or false. Maksudnya we can identify whether it is true or false and not both. Dia tak boleh jadi kedua-dua. Dia mesti salah satu saja, sama ada dia true ataupun false. The truth or falsity of a statement is called its true value. Sama ada dia true ataupun dia false, we call it as true value. Kalau false pun kita panggil true value, kalau true pun kita panggil truth value. Okay, so we continue example 5.1. Which of the following are statements? So, kita nak tahu dia statement ke tak? Tengok kita boleh tentukan sama ada dia betul ataupun tak. Kalau tak boleh tentukan, therefore that one is not statement. Malaysia is an Asian country. True or false? True. True. So since we can identify it's true, therefore yes, dia adalah statement. Yes ni is stand for yes, it is statement. Since it is true. Kenapa dia adalah statement? Kerana dia true. 3 times 16 is equal to 50. True or false? True. False kan? Kita dapat should be 48. Isn't it? So false. The answer is false. But since kita boleh tentukan dia false, so therefore dia adalah statement. Yes, it is statement since it is false.
Okay, Proton is a Malaysian national car. Yes, true kan? So true, therefore dia adalah statement. Yes ni adalah yes, it is statement since the answer is true. Okay, can you sweep the floor please? Dia tanya. Soalan pertanyaan. So kita tak boleh tentukan sama ada dia true ataupun false, isn't it? Betul tak? Yes, madam. Kita tak boleh tentukan, therefore this one is not a statement. No, this one is not a statement since it is neither true nor false. Both, dia bukan dua-dua true ataupun false. So dia bukan statement lah. New York is in Australia. So false. Kita boleh tentukan dia false, therefore dia adalah statement. Yes, it is statement since it is false. Macam tu lah. So biasanya ayat pertanyaan, ayat tanda seru, yang tu kan statement lah yang mana kita tak boleh tentukan sama ada dia true ataupun false. A simple statement will consist of only a statement. Simple statement will consist of only a statement in which it has one subject and one predicate. It is also known as primary statement. So normally kita simple statement ataupun a statement kita panggil dia sebagai primary statement lah. Okay, a few primary statement, jika kita ada beberapa primary statement yang kita combine, can be combined to form a compound statement. Okay, bila kita gabungkan beberapa primary statement, so we call it as compound statement. Okay, and then the truth value of compound statement is completely determined by the truth value of its primary statement. The primary statement are combined using connective logical operator. So compound statement tu sama ada dia true ataupun false. So kita akan depend kepada primary statement tu, one by one. Sebab dia gabungan antara beberapa primary statement. So we have to identify the whole compound statement tu whether it is true or false by using the primary statement tu. Kita tentukan dulu dia true or false. So when gabungkan barulah kita boleh tahulah compound statement tu adalah betul ataupun salah. So kita ada teknik lah how to identify whether it is true or false. So the primary statement are combined using, primary ni bila nak combine kan jadi compound statement, kita akan guna logical operator. Apa dia logical operator yang kat bawah ni? To form a compound statement. The connective are shown in the following table. So the first one we have this one symbol, this is stand for and. Ataupun another name dia kita panggil conjunction. And this one is stand for or ataupun another name dia we call it as disjunction. Yang tadi yang atas tu conjunction. And then this one symbol negation ataupun not. Okay, and then this one symbol conditional ataupun kita ada nama dia if then. Okay, and then this one symbol by conditional, if and only if. Okay, so dia kata logical connective such as conjunction to and, disjunction to or, negation, conditional and biconditional next discuss. Okay, yang ni yang saya kata simbol ni lebih kurang sama macam dalam set theory. Cumanya kalau set theory kita ada intersection. Yang ni kita ada intersection tu pun and sebenarnya dalam set theory. Cumanya yang ni simbol dia tajam sikit dalam logik. Kalau dalam set theory kita ada or ataupun union, yang ni or juga tapi dia simbol dia tajam sikit. Kalau dalam set theory kita ada prime ataupun complement, dalam logik kita ada negation. Macam tu lah. Okay, and then 5.1.1 conjunction. So kita masuk dulu n lah. Ini n. So n. Ini nama dia conjunction. Okay, so boleh put in the bracket n. So the conjunction is used to combine any two primary statement by the word and. Kita ada dua primary statement, kita nak combinekan jadi compound statement. So nak combinekan how? We can use the symbol and. And dia apa? This one. Kalau kita nak guna conjunction lah. Kalau kita nak combinekan guna or pun boleh, guna simbol ni. Nak combinekan guna conditional pun boleh, depend on question. So to form a compound statement. The conjunction of two statements P and Q are denoted by conjunction of two statements. So this one lah P and Q. Combinekan dua primary statement P dengan Q ni by using the conjunction. So ataupun and symbol. Jadi macam ni lah P and Q.
The true value of the compound statement P and Q satisfy the following properties. If P is true and Q is true, then P and Q is true. Otherwise, P and Q is false. Apa dia? Tengok kat bawah ni. Maksudnya, kalau P dengan Q adalah both true, baru dia jadi, bila combinekan ni jadi true. Yang ni dia teknik. Selain daripada case yang true-true ni, kita ada true, false, true, false. So yang ni semua dapat false. Dia hanya true bila both true. So bila you all nak hafal untuk you all punya test ke ataupun untuk final, hafal yang satu ni je, yang different ni je. Maksudnya selain daripada case ni you all tahulah dia false. Otherwise dia ada false. Yang tu lebih mudah lah. Instead of you all nak hafal semua case ni. The first one true true jadi true, true false jadi false, false true jadi false, false jadi false. So banyak kan, ada 4. So ada lagi yang banyak lain ni. Disjunction you all nak kena hafal, negation nak kena hafal, conditional kena hafal, and then by conditional kena hafal. So instead of you all nak hafal 4 tu, hafal yang different saja. So you tahu selebihnya adalah terbalik daripada apa yang you all hafal ni. So true, they become true. Otherwise, selain daripada case true, so it become false. Macam tu. Itu the teknik how to memorize dia punya case ni lah. So dia kata which is read as P and Q. Untuk simbol ni lah, P and Q. It means here that the conjunction of two primary statements is true only if each primary statement is true. The property can be summarized in the table called a truth table. A truth table will be explained later in section 5.2. Okay. Buat lambat sangat masuk ni. Saya suruh masuk 8.30, you all lagi lambat masuk. Okay, so tengok ni, disjunction pula. So yang ni macam tu lah hafal satu je. The rest tu you all tahu lah. Maksudnya kalau untuk N ni hafal yang true. Both true baru dia jadi true. Selain daripada both true ni, dia ada sama ada true false dulu ataupun false true ataupun false false, so dia akan dapat false. Okay, so disjunction pula. The disjunction ataupun put in the bracket or, ini untuk logical connective or. So the disjunction is used to combine any two primary statement that by the word or. So kita combine primary statement tu by using the word or to form a compound statement. The disjunction of two statements P and Q are denoted by P or Q, which is read as P or Q. Kenapa dia punya ayat dia macam tu? Sepatutnya ayat ni duduk kat bawah ni dia ni, bawah P and Q. Macam pelik pula tiba-tiba dia nak cerita dah lah ni yang kat bawah ni. So should be ayat ni kat bawah ni lah, bawah P and Q ni, which is read as P and Q. Barulah dia continue kat sini. Okay, so macam ni lah, bawah P or Q ni, so the which is read P or Q. So the truth value of the compound statement P or Q satisfy the following properties. Okay, the true value of the compound statement P or Q satisfy dia punya condition lah. So if P is true or Q is true or both P and Q are true, then P or Q is true. So dia banyak condition dia kan. So jangan hafal yang banyak. Hafal yang sikit je. Otherwise P or Q is false. So tengok kat mana yang kita nak kena hafal. Dalam table ni yang mana je different dia punya jawapan akhir ni. Yang different adalah false. Satu je false kan. Yang lain semua true. So hafal yang false. Untuk all kita hafal yang false ni. When both false, so it become false. Otherwise it's true. Senangnya macam tu. Hafal yang satu je different. Kalau yang kat atas ni jawapan akhir dia yang different hanyalah true. Satu je true. So, ada 3 false. So instead of you nak hafal yang 3 false ni, baik hafal yang satu true je. So when both are true untuk N, so it become true. Otherwise false. Untuk O pula hafal yang hey, kenapa macam tu? Terkejut ni. Anak saya kacau. Okay, kalau yang disjunction both false, baru dia become false. Otherwise it's true. Ni nanti cara hafal dia. Yang ni dia explain benda kat atas tu. Okay, and then negation.
Negation, the negation of a primary statement is the falsity of the statement. The negation of a statement P is denoted by this symbol, negation P, which is read as not P ataupun boleh juga panggil negation P. Pendeknya not lah. So the true value of the negation of statement satisfy the following properties. If P is true, then negation P is false. Kalau P false, then negation P is true. So dia terbalik je lah. Yang ni ada dua je. Kalau true dia jadi false, kalau false jadi true. Untuk negate dia. Dia negate, dia menidakkan benda tu. Kalau dia true dia menidakkan jadi false lah. Kalau false dia jadi, dia tidakkan dia jadi true. It means here that the true value of negation of any statement is always the opposite of the true value of original statement. The property can be summarized in the following two table. This one lah. Okay, yang tu untuk negation. Yang ni hafal satu je kot lah, maksudnya kita tahu. Negation tu negate kan apa yang kat sini lah, kalau true jadi false or false jadi true. Conditional statement. Tutup pintu sayang. Okay, so conditional statement are of the form if P then Q. Ini condition dia. Cara baca dia adalah if P then Q. Ataupun ada juga cara baca yang lain, sekejap lagi kita tengok. Conditional statement are denoted by P, if P, then Q, cara baca dia. If P, then Q, kalau simbol ni lah. So we can also read the conditional statement P, if P, then Q as, boleh baca direct, P implies Q. Ataupun yang kedua, P only if Q. Ataupun yang ketiga, P if sufficient for Q. Okay, so the first three ni, yang ni easy. Sama ada you all nak guna implies, only if is sufficient for. Yang tu dia punya condition still P dia duduk kat depan. Q duduk kat belakang. So dia just follow kita punya ni lah, original statement. But from number 4 until number 7 you have to be careful. Kita ada statement macam ni, P implies Q. Tapi bila kita transfer dia dalam bentuk ayat, boleh juga dia jadi Q is necessary for P. Dengan syarat Q yang duduk belakang ni dia duduk depan. Kalau tukar dalam bentuk ayat is necessary for. Kalau guna ayat ni, so Q akan jadi duduk depan, P duduk belakang. So you have to be careful. Sometimes soalan dia tricky, dia guna the word ni. So yang mana dia kata Q is necessary for P and then dia suruh transfer ayat ni kepada bentuk logical connective. So you have to know bila ada ayat macam ni, so this means that yang belakang ni duduk depan, P. Yang duduk depan ni jadi duduk belakang. Macam tu. Boleh faham ke maksud saya? Faham itu. Okay. So yang number 5 ni pun sama. Kalau guna if in between, so yang depan ni jadi duduk belakang. Yang belakang jadi duduk depan. Yeah. So daripada number 4 until number 7 ni. The word is necessary for, the word if, the word whenever, the word from. Semua yang duduk depan ni actually dia duduk belakang. Yang duduk belakang jadi duduk depan. So you have to be careful sebab soalan memang selalu dia tricky. Dia guna the word if, dia guna the word whenever, dia guna the word from. So you have to know lah, that one means apa. Kalau kita nak build up sendiri, kita bagi simbol macam ni, soalan bagi simbol macam ni, and then dia suruh tukar dalam bentuk ayat, kita guna yang simple je, if P then Q, ataupun guna yang implies. Jangan nak complicated, menyusahkan diri nak guna benda lah ni, takut kita tersilap. Tapi kalau soalan dah bagi dalam bentuk macam ni, so you have to understand lah, you all kena tahu. So that's why kat sini, part yang ni you all kena hafal lah, untuk case by case tu. So that nanti you all boleh answer lah the question tu. Okay, and then the true value for conditional P implies Q satisfy the following properties. If P is true and Q is false. Okay, yang ni kita akan. Then the conditional P implies Q is false. Otherwise, the conditional P implies Q is true. So accordingly, it means that the conditional P implies Q is true except in the case that P is true and Q is false. So the property can be summarized in the following truth table. So dia cerita mendalam ni, nak hafal yang mana? Hafal yang tengah ni. Satu je false kan? Yang lain semua true. So hafal bila the first one true, the second one false, therefore it become false. Otherwise it's true. Hafal yang ni lah. Untuk conditional hafal yang ni. So dulu zaman bila student saya tu dia buat, kejap saya punya pad ni tak tambah ni. Apa dia ni? Sini.
Ada student saya dia buat jadual untuk mudahkan dia hafal. Bagus juga. Instead of you all nak hafal dan kepala je tu. So you all boleh buat bentuk table ni memudahkan you all. You all buat cantik-cantik lah. Ini tak ada guna baris. Ini yang untuk dua, kita hafal dua variable lah. The first one we have the symbol N. Yang mana nak hafal untuk N ni? Ni PQ. Kita hafal yang both true kan? Both true so it become true. Besarnya dia punya. Buatlah kecil sikit Okay, and then yang O pula kita hafal yang mana tadi kalau O? When both apa? Kerik. False. So when both false kan? Okay, so it become false. Otherwise it's true. Ini pun sama. When both true it's become true, otherwise it's false. Okay, negation. Yang ni I don't want lah you nak hafal dua-dua boleh. Kalau true jadi false, kalau false jadi true. Okay, satu je dia tak guna dua variable sebab dia single statement. Okay, macam tu. Now kita ada complement. A conditional. Yang ni hafal yang mana? Hafal yang different ni. When the first statement true, the second one is false. So the answer is false. Otherwise it's true. And the last one by conditional. By conditional ni. Okay, and then ini nama ni kena hafal ni, yang ni case by case ni. Start dari sini lah. If then, and then P implies Q, only if insufficient for. So this one the first three ni yang standardized lah. Sama P duduk depan, Q duduk belakang. Yang ni je start number 4, Q duduk depan, P duduk belakang ni. You have to be careful. Benda yang sama, dia menceritakan benda yang sama, P implies Q. Cumanya the word, the different word, they use as different word. Okay, by conditional statement pula. So by conditional statement, conditional ni tu betulkan ni buang D ni. Statement of the form P if and only if Q. Cara baca dia P if and only if. Ini satu ayat je. P if and only if Q. Or simply P I double F. So I double F ni kita tahulah maksudnya if and only if. Okay, Q. Yang ni maths punya ni lah. Simbol if and only if. So by conditional statement can be denoted by simbol ni lah. Double arrow ni. Double arrow on the left hand side and right hand side. So P by conditional Q. The true value for by conditional PQ satisfy the following properties. If P and Q have the same truth value, kalau sama je true value dia, then P by conditional Q is true. If P and Q have opposite true value, then P by conditional Q is false. So kita tengok sini kita ada dua true dengan dua false. Ni dua false. Okay, kita nak hafal mana? Hafal yang true lah. Masa bila dia jadi true, bila kedua-dua dia sama. True value dia. Kalau sini true jadi true. Kalau false, dia sama juga. False dengan false akan jadi true. Maksudnya true value dia kalau sama je, therefore jadi true, otherwise it's false. So nak hafal yang mana? Hafal yang if true become true, false jadi true. Maksudnya kita tahulah kalau dia punya true value is the same. True. So yang ni you all nak guna cara ni pun boleh. Cara hafal adalah ni. Ataupun you all nak guna your own preferred way pun boleh. Ikut cara you all lah. Yang ni yang pernah student saya buat. Saya rasa it's good lah, boleh guna. The idea tu boleh guna. Okay. For example 5.2. Let P be Amir is a lecturer. Okay. Yang ni dalam bentuk ayat, dia tukarkan kepada proposition punya simbol. So let dia jadi P ni sebagai Amir is a lecturer. And then Q be Amir is unmarried. Write down the following compound statement symbolically using the logical operator. Okay, so the first one dia kata Amir is a lecturer. So tadi dia bagi tahu Amir is a lecturer is P. So put P here. And then they combine with the word N. So we know that N is conjunction ataupun simbol ni. Unmarried. Unmarried apa?
Q. So we just put Q. P and Q. So this one dia punya logical operator untuk kita punya sentence ni lah. Okay, and then the second one we have Ami is a lecturer, so we know that the one is P, and then unmarried is Q, so they combine with the word or, so the symbol should be disjunction. Okay, Ami is a lecturer P, and not unmarried. Tadi unmarried Q, so not ada not depan, so ada negation lah, and then they combine with the word and. If Ami is a lecturer, if dia guna if and then in between ada then. So if then. So we use the symbol conditional ataupun implies ni. So P implies Q. Ami is lecturer, P unmarried Q. Okay, Ami is lecturer if and only if. So if and only if we know that that one is biconditional. So we put the symbol biconditional and then combine for the word Ami is lecturer P and then unmarried Q. It is not true that, okay, this one is special case. Please highlight. Bila ada the word it is not true that one is stand for negation and then ada bracket. After negation ada bracket. And then the word after that, semua word yang after the word is it's not true that ni, semua yang ni akan duduk yang dalam bracket tu. Negation ni ada negation and then bracket. So the word after that tu semua akan duduk dalam bracket ni. So you have to keep in your mind lah about this one. Okay, if Ami, so dia ada pula if dengan then. So if then kita guna symbol implies. Okay, Ami is a lecturer P and then unmarried Q. Boleh faham ke untuk yang the last case ni? Boleh ke? Boleh. Boleh madam. Boleh. Yang ni special case you have to keep in your mind bila dia kata it is not true that. Yang ni mesti negation and then ada symbol bracket. And then all sentence after that tu kena put in the bracket lah. Okay, example 5.3. Should be dia buat macam ni. Ayat kat atas ni sepatutnya dia buat macam ni. P double dot apa ayat dia. Q double dot apa R apa macam tu lah. So write down using the proposition symbol. Proposition symbol apa yang ni? P ni. Q. Yang ni proposition kita ataupun statement kita. So dia guna simbol. Dia simbolkan dia. To represent the following primary statement. So you put P, Q, R. Okay, and then dia kata Haris is a rich man and they combine with the word and. Live in a lavish bungalow. So Haris is a rich man, P, and then combine with the word and. So should be we use the conjunction and then Q, lavish bungalow. So Q. Haris is a rich man and stingy. Stingy, kalau kat sini not stingy, R. Kalau stingy, negation R lah. So negation R. It is not true that, again. So ada negation and then bracket. After that, the word after that put in the bracket. So Haris is a rich man, P. And then we have N. And then live in a lavish bungalow, Q. If Haris, so this one if and then. So if Haris live in a lavish bungalow, which is Q, implies he is a rich man, P. If and only if. So if and only if we use biconditional untuk E. Haris rich, but. Okay, highlight the word but ni. But kita guna, it stand for N. But sama dengan N. Okay, but ni pun special case sometimes dia nak tricky, dia guna the word but. We have to know but tu sama dengan N. Haris is a rich man and live in a lavish bungalow and he is not stingy. Ada tiga, so dua ada tiga variable lah. So P and Q and R. Haris if he, okay ni. Haris live in a lavish bungalow and then the word in between ni dia guna if. Ingat lagi the word tadi yang kita ada Q if P. So Q if P, bila dia guna the word if, so means that yang depan ni should be duduk kat belakang, betul tak? Kan? Yang tadi Q if P tadi. Yang depan duduk kat belakang, yang belakang duduk kat depan, betul tak? Betul. Okay, so in between implies lah. So now you have to be careful, dia guna the word if ni. Haris is in a lavish bungalow. Tukar dulu dalam bentuk ayat dia kepada bentuk ni. So kita ada lavish bungalow apa? Q Q.
And then dia guna if. Tulis dulu. If he is a rich man, P. So we know that kita ada case P implies Q, isn't it? Yes, betul betul. Okay, so tengok kat sini jawapan dia pun tersilap. Dia pun confused. So tolong betulkan, should be P implies Q lah. Sebab dia guna the word if in between. Kalau dia guna the word only if, so okay, Q implies P. Tapi bila dia guna the word if sahaja, so kena yang belakang duduk depan, depan duduk belakang. Ni kan be careful ni. Dalam buku ni banyak juga dia typos. Dia terlupa, sama ada dia terlupa ataupun dia tak tahu kenapa. Okay, and then he says poor, okay poor, so negate yang rich tadi lah, rich man tu. So negate ni, okay, and lavish bungalow Q. Haris does not live in a lavish bungalow, so negate Q, and he is stingy, so negate R. Habis lah. Alon tolong tutup pintu. Madam. You. Kalau if tu Q tu kat depan kan? Ha? Kalau if Q kat depan Ni. Yang H tu. So bukan betul ke jawapan dia sepatutnya? Q is P. Tak betul lah. Yang ni mana? H lagi. So Haris live in a lavish bungalow. So yang tu adalah Q kat depan kan? And then dia separate with the word if and then P. Mana P? Mana? The rich man P. So since the word in between adalah if, so bila if yang actually apa yang duduk depan ni jadi duduk belakang lah. Apa yang duduk belakang ni duduk depan. Betul tak? You all ni the word ni tadi, Q if P ni. So bila ada the word ni, dia menceritakan benda yang sama benda lah ni. So bila Q duduk depan, so actually bila guna the word if ni, so Q ni actually duduk belakang. And then P ni duduk depan. Boleh faham ke? Oh, okay, faham. Macam tu. Bila dia combine je with the word if, so dia akan automatically lah yang depan ni duduk belakang, belakang duduk depan. Kalau dia guna the word only if, okay, tak ada masalah. Kalau Q only if P, Q only if P, so akan jadi Q implies P lah. Tapi bila Q if P, so jadi P implies Q. Tapi yang ni sebab dia guna P only if Q, so jadi P implies Q lah. Kalau Q only if P, so akan jadi Q implies P. No. Mana saya punya? Tutup pintu. Baik ni. So example 5.4. Ini you can go through by yourself lah. Benda yang sama. Transferkan dalam bentuk simbol. Okay. Then ada true false question. Tolong buat selang 2. Start from number 1 and also self-test. Start from number 1 selang 2. Okay, and then saya nak continue terus untuk truth table. Truth table ni penting sebab dia antara part yang paling senang nak score. Kalau you all tak boleh jawab soalan ni, rugi sangat lah rasa. Sebab dia benda yang paling simple instead of benda yang lain yang paling susah tu. Ini antara yang the simplest one to get score lah, you all to score your marks. Okay, so truth table ni apa? The truth value is the truth or falsity of a statement or a proposition. So the truth table is a table that is shown to see the relationship of the truth value of the statement. Antara proposition by proposition lah. Kita tengok apa dia punya relationship. So the truth table for compound proposition. Truth table ni kita buat untuk case yang compound proposition lah. Kalau untuk primary statement je tak perlu pun buat truth table ni. Dia pun dah cukup dah. So compound proposition ni kita tengoklah apa relationship dia. So for each compound statement we can construct a truth table. If the compound statement have two variables, okay, this one is important. Kita nak tahu, kita nak construct kita punya truth table, ada berapa row yang kita perlukan. So will depends on question. Kalau soalan tu ada 2 variable sahaja, so how to know how many number of rows that you have to construct? So just use this formula 2 to the power of n. N ni apa? N ni adalah number of variables. Tolong masukkan dalam you all punya nota.
Guna formula ni. So if our case ada dua variable, P and Q only, so we just put the number of variable ada dua, 2 power of 2. So we'll get the answer is 4. 4 ni apa? 4 ni adalah number of rows. Bukan bunga rose rose. Ni ada berapa row yang kat sini? So kita akan construct dengan 4 row lah. Kalau dia punya variable ada 3, P, Q dengan R. 3 variable P, Q dengan R. So we just construct 2 to the power of 3 equal to 8. So 8 number of rows. So akan ada banyak lah. Kalau dia ada 4 variable, so kita akan guna 2 power 4 equal to 16. So pernah keluar soalan, ada 16 number of row. Yang ni yang paling banyak lah. So you have to follow the question. Macam ni, dia bagi soalan macam ni. Kita tengok ada berapa variable? Ada 2. So ada 4 je lah row dia. Yang ni ada 3 variable. So ada 8 row. Semua ni ada 3. So 8 row. Okay, so how to answer the question? Okay, dia kata kalau 3 variable, fikirkan the truth table must be constructed with 8 rows and so on. Kalau 2 power 4, 16 number of rows. Yang ni tolong letak dalam your punya nota and then highlight lah. Okay, yang penting, yang ramai student masih lagi tak tahu macam mana nak construct truth table ni. Dan yang paling senang lah, saya kata guna formula ni. Kalau buat ajar tapi student mungkin tak pay attention, so dia tak tahulah nak jawab. So penting, tak tahu dalam ni, you all tak boleh jawab lah. So kalau salah number of rows tu, so dia akan salah the whole answer. So you have to be careful. Okay, example 5.5, construct truth table of each of the following proposition. So we have A, B, C, D. So first we look at the first example. Okay, solution untuk yang ni, macam mana nak construct truth table, kita akan depend on berapa variable yang ada. So ada 2, so letak dulu 2 tu. Normally kita akan susun ikut susunan alfabet lah. So letak P dulu and then Q. So P, Q. Buat kolom dia, P dengan Q. Okay, and then berapa number of rows dia? So yang guna formula tadi. Kalau 2 ada 4 row. So 2 power of 2 equal to 4. So buatlah row dia ada 4 line. Okay, bila nak construct you all punya value truth table ni, make sure you all standardize kan dia. Standardize kan apa? Okay, so ni tadi kita nak kira number of rows kan? 2 power of 2 equal to 4. So kita nak letak true value sama ada true dengan false kat sini dalam kita punya truth table. So kita nak start dengan apa? Normally kita akan start dengan true lah. So berapa true dengan berapa false akan depend on berapa number of row kat sini. So dah berapa number of row kat sini kita dapat 4. So untuk start true dengan false, you just divide by 2. So equal to 2. So 2 ni adalah you can start with 2 true dengan 2 false. Macam tu. After that, kolom seterusnya divide lagi dengan 2. So ada 1. So maksudnya 1 true dengan 1 false. Okay, again, ulang balik. 1 true, 1 false. Kalau ada banyak lagi, 1 true, 1 false. 1 true, 1 false and so on. Yang ni pun kalau ada 8, so akan balik semula. 2 true, 2 false. 2 true, 2 false. No. Kalau ada 8, the first one akan jadi 4 true, 4 false lah. After that, the second column 2 true, 2 false. Dan the third column baru true, false, true, false. Boleh faham ke maksud saya? Boleh ada. Boleh yang ni kena standardize kan. Ini pun ada juga student tak tahu nak letak apa. So kalau tak pay attention tak tahulah macam mana nak letak ni. So Madam. Yeah. Boleh ke kalau kita letak false dulu instead of true? Tak boleh. Saya nak standardize kan. Oh Sebab nanti akan jadi pening nak jawab. You pening, saya pun pening. Standardize kan. Standardize saya letak true dulu lepas tu false. Memudahkan each other lah. Boleh juga sebenarnya letak, cumanya nanti akan ada pelbagai jawapan lah kita kat dalam jawapan skema jawapan ada satu jawapan je. So bila you all buat lain, tak standardize kan, jadi saya kena cari jawapan lain lah. Kena buat balik jawapan yang baru macam tu lah. So yang ni ada alternative way. Alternative way ni saya tak pernah belajar. Yang saya tak pernah guna. Yang saya tak pernah tahu. So saya tak galakkan you all guna. So kita guna yang standardized punya. Jadi general punya. Yang ni saya tak pernah guna, saya tak nak gunalah benda lah ni. Tak perlu guna alternative. So guna yang atas ni je.
Sama yang case lain pun dia ada bagi alternatif, yang semua alternatif tu tak mahu guna lah. So just accept this one yang standard punya solution. Okay, so kalau yang sini, tak habis lagi soalan ni. So the construct PQ tu baru you all start one by one. Nak solve yang mana dulu? Solve yang dalam bracket dulu. So dalam bracket Q dah ada, and then ada negation P. So negation P tak ada lagi, so construct column for negation P. So buat negation P and then refer kepada, dia guna P kan, so refer kepada P lah, negatekan P. Kalau P true, so jadi false. Kalau true lagi, false. Kalau false jadi true. So yang tu masuk negation. So macam ni lah. After that baru combinekan the whole ni. Negation P dengan and Q ni. Q and negation P. So dia buatlah sini Q and negation P. Okay, masa ni lah baru you all apply apa yang you all hafal dalam table yang saya kata boleh hafal tadi tu. So kalau and, apa yang kita kena hafal? When both are true. Maksudnya the first dengan the second punya proposition ni, kedua-dua true, baru dia become true. So tengoklah Q yang ni dengan negation P. Tengok siapa yang related je lah. Yang tengok dengan yang tak related. So kalau tengok yang tak related salah. Okay, so Q and P. Ya Allah, dia orang dia grup berkasidah berselawat kat luar tu, saya pun geram je nak ikut. Okay, so sekejap. Mana ni? So Q and negation P. Okay, so kat sini both true, so it become true. Otherwise it's false. True tulis false. Sebab dah tak ada dah case true kan. Yang lain tak ada. Yang ni true false, yang ni false, yang ni false true. So kita hafal yang true je lah. True, lepas tu cepatlah sikit bila kita hafal yang ni true, kita hafal yang true saja. So yang lain selain daripada true tu, so kita terus tulis false. Macam tu. Okay, and then yang ni negate pula yang apa yang kita dah buat kat sini. Sebab soalan ni kan, kita akan refer pada soalan lah. So negatekan yang ni, so kalau dia false, become true lah. Kalau true, become false. False become true balik. Kita dapatlah the final answer untuk kita punya case ni. Macam tu lah, boleh faham tak? Boleh faham tak? Boleh. Boleh? Boleh. Alright, Alhamdulillah. So yang ni pun sama lah, ini ada 3 variable lah. So macam tadi lah, macam mana kita tahu to construct ni ada berapa number of rows. So akan depend on how many variable we have. So 2 power of 3 will get 8. 2 power of 3 will get 8. So nak tahu start dengan berapa true, berapa false, so dividekan dengan 2. So start dengan 4. So that's why di sini dia 4 true and then 4 false. And then column seterusnya kalau kat sini 4, bukan false 4, divide pula dengan 2. So akan jadi 2. So 2 true, 2 false. 2 true, 2 false. After that, column seterusnya divide pula 2 dengan 2. So tinggal 1. So 1, 2, 1, 4, 1, 2, 1, 4 and so on. Okay, and then buat yang dalam bracket. So we have P and Q. So P and Q, tengok kolom P dengan Q sahaja. So hafal apa bila N? Hafal bila both true. So yang ni both true. So yang ni dapat true. Ada lagi tak yang both true? Tak ada dah. So otherwise is false. Macam tu je. Okay, and then OR pula. Yang ni P and Q dah settle. So kita nak OR kan dia dengan R pula. So kolom yang ni combinekan dengan R ni with the word OR. So OR kita hafal apa? Bila both are false. So it become false. Tengok mana? Yang when both false, yang ni true. Yang ni both false. So it become false. Ada lagi tak? Yang ni ada false. Then okay, yang ni false. Otherwise it's true. Macam tu. Settle lah. Senang ke susah? Senang je kan. So this one yang saya kata senang nak score tu lah. Sometimes dia kira 2 line ni with 1 tick. 1 tick. So dapat 2 marks. Tapi normally kalau soalan ni ada 5 marks maximum. Yang ni very simple ni. Yang ni simple, soalan simple. Dalam final dia bagi yang panjang sikit lah. Contoh yang macam ni. And then dia ada conclusion. Nanti kita akan tengok soalan macam mana yang ada conclusion. So, bila ada conclusion tu yang dia banyak markah maximum 5 marks lah. Okay, so madam yang 5 marks tu dapat daripada mana? Dia macam sini juga. Dia bagi panjang-panjang macam ni and then dia tanya nanti. Nanti kita akan go through yang part yang dia tanya tu. Dia tanya whether the proposition is logically equivalent. Yang tu kita tak masuk lagi. Nanti kita tengok ke depan ni ada logically equivalent tu. So you have to prove that the given proposition tu are logically equivalent. So how to prove? Nanti kita akan tengok.
Okay, thank you. Ini biasanya kalau dia tak ada proof ni, biasanya paling banyak 3 markah lah. 3 markah. Kalau ada yang proving part tu, yang tu dia tambah sikit untuk conclusion dia. So madam, perlu ke tick lepas kalau dah siap? Perlu apa? Mana yang tick, macam madam cakap tick dekat tu, yang mana true? Yang akhir tu. Ke Sekejap, tak contoh faham. kalau Macam mana? kotak yang last tu ada contoh lah yang D, true, false, false, true kan? Kena tick ke true dengan true saja? Ke biar je macam tu? Kejap, siapa yang tanya ni? Saya tak faham. Siapa yang tanya ni? Saya. Siapa tu? Nama siapa? Rahman. Oh, Rahman. Macam ni tadi soalan ni kena tick apa? Contoh lah kalau kotak tu dah siap. Okey, kotak ni. Kotak tu dah siap. Okey. So yang jawapan akhir tu nak kena tick ke yang dekat true saja? Ke biar je macam tu? Nak tick untuk apa? Contoh kalau macam ada subjek lain tu, dia kalau buat orang panggil true table, akhir sekali dia kena tick. So tak payah tick lah. Tak payah tick. Okay. Biasanya tick tu untuk apa? Nak tahu jawapan akhir lah maksudnya. Yang mana true. Oh tak perlu. Okay, thank you. Okay, sama. Rahman ni, you pernah belajar dengan saya ke sebelum ni? Pernah. Saya rasa macam dengar suara lain pula. Pernah. Okay, right, thank you. Sebelum ni subjek lain kan? Subjek lain juga. Calculus kan? Okay. Sekejap. So yang ni you all boleh buat lah ni. True false ni sama selang 2 buat start from number 1 and also self test. So kalau tak boleh buat semua, tolong at least jangan tinggal semua. Yang ni penting untuk you all. Kalau you all tak biasa kan buat soalan, nanti bermasalah lah untuk you all. Okay, sikit lagi kita continue logical equivalent. Yang ni saya kata tadi, logical equivalent. Okay, consider two simple statements, P, Q. Okay, dia bagilah dia punya statement dia. Ahmad decide to go fishing next Sunday, Ahmad decide to stay at home next Sunday. So if we have a compound statement built from P and Q, for instance, so they combine two words, two sentence, two statement ni with or. Okay, the first one, dia letak Amir decide to go fishing first. Okay, and then or to stay at home next Sunday. So start dengan P and then combine with or, Q. The second one, dia start dengan Amir decide stay at home, Q dulu. And then combine with or and then to go fishing next Sunday, or P. So atas P or Q, bawah Q or P. So in one, dia kata if P is true, Q is also true, then P or Q is also true. So yang number 2 pula, if P is true, Q is also true, then Q or P is also true. Maksudnya sama lah. So notice that P or Q and Q or P give equal true value. Dia akan dapat jawapan yang sama. Sama ada P duduk depan ke ataupun Q duduk depan ke, so dia akan bagi jawapan yang sama. So we say that P or Q and Q or P are logically equivalent. Maksudnya apa? Tak kisah kalau kita terbalikkan dia ke, at the end we get the same answer. P or Q duduk, P duduk depan ataupun Q duduk depan, we combine with the word or. So the final answer will get the same answer. So that one we call it as logically equivalent. Okay, and then equivalent proposition. Definition 5.2 explain the logical equivalent of two proposition. So definition 5.2, two proposition P, capital P which is containing PQR and so on, and capital Q containing PQR as well and so on, are said to be logically equivalent, highlight this one, or simply equivalent, denoted by P, logically equivalent. Yang ni simbol dia. Yang ni simbol logically equivalent. Sebelumnya kita ada simbol biconditional. One line and double arrow. One line. So now kita ada double line and double arrow. So yang atas ni biconditional, yang kat bawah ni adalah logically equivalent. Okay, so if their truth table are identical, okay, highlight this one. If their truth table are identical, yang ni yang saya kata tadi, ada yang part nanti ditanya dalam truth table tu, dia prove whether it is logically equivalent or not. So nak tentukan dia logically equivalent, we just to show that dia punya truth table are identical untuk kolom yang dia minta tu lah, kolom by kolom tu. Okay, so kita tengok ini. Ni soalan, antara contoh soalan dia. Dia bagi prove that, okay, dia bagi proposition compound statement, negation P or Q and negate P and negate Q are logically equivalent.
So how to prove that? First you construct lah dia punya variable ni truth table. How many variable we have? 2. So we have 4 number of rows. Okay, and then start dulu dengan the first compound statement proposition ni. Compound proposition ni. So we have P or Q dulu. Okay, solvekan dia masa bila dia false. Or ni kan. When both false, so it become false. Otherwise true. Okay, and then negatekan kolom yang ketiga ni. So semua true become false, false become true. So settle untuk the first compound statement. So the second compound statement kita ada negate P and negate Q. So solve dulu negate P, tak ada lagi dalam kolom kita. So buat negate P, buat negate Q. Okay, and then baru combine. Negate P and negate Q. So and masa bila dia true, so when both are true. Otherwise it's false. So you have to show that, dia kata prove that. Prove that dia adalah logically equivalent, maksudnya apa? Bila dia kata the word prove that, maksudnya memang betul dia adalah logically equivalent. Kalau dia kata prove that. Kalau you all tak, kalau you all buat jawapan tiba-tiba dia tak sama. So therefore you all punya jawapan salah lah. Sebab bila dia kata prove that ni, kita dah tahu dah final answer dia mesti sama. Kalau dia kata identify, baru kita tak tahu lagi sama ada jawapan dia sama atau tak. Tapi bila dia kata the word prove that, means that final answer must be the same. So you have to show that this column and with this column, the true value must be the same. Kolom yang ni, kita dapat false, 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 true. And then the final answer untuk yang ni pula, tengok dia punya true value for false, false, true. Sama tak dengan kolom number 4? Sama-sama. Sama kan? Okay, column number 4 dengan column number 5 ni, kita refer to the question lah, nak refer yang mana. So column number 4 dengan number 5 sama dia punya true value. Therefore bagi tahu, observe that the true value for negation P or Q at column number 4 and negate P and negate Q at column number 7 are identical. Bagi tahu dia identical, baru you can conclude. Yang ni you justify your answer. So you conclude thus the proposition negate P or Q and negation P and Q negation Q are logically equivalent. So the first justification dia dapat 1 mark and then the conclusion will get 1 mark. So yang kat sini yang saya kata dapat sampai 5 mark tu. Dia akan tengok pada you all punya justification and also you all punya conclusion. So kalau tak nak tulis ayat yang ni, the proposition ni are equivalent, you can directly terus tulis ni dalam bentuk simbol. Nak bagi tahu dia logically equivalent. Boleh juga. Acceptable. Kalau tak nak tulis ayat panjang ni, tulis dia terus dalam bentuk simbol. Ataupun yang atas ni, yang identical ni pula boleh juga kalau you all nak tulis macam ni. You all dah buat dia punya answer tu, so show dekat ni tadi saya ni number 4, yang ni column number 7 kan. Ini si buat pendek je lah Okay, so tunjukkan sini identical. Bagi tahu dia identical, therefore, okay, negation P or Q logically equivalent to negate P and Q. Boleh dapat full mark. Show that this one is identical, bagi tahu macam ni je. So saya tahulah you all faham. Maksudnya you all tahu nak buktikan apa sebenarnya. So you all nak buktikan yang ni adalah identical. Hence you all bagi tahu conclusion dia adalah logically equivalent. Conclusion mesti kena ada lah. So ini justification lah ni. Bagi tahu dia adalah identical. Tapi kalau tak buat ni, hilang 2 markah, rugi. Hanya sudah selalu dia terlupa nak tulis conclusion ni. And also justification. So rugi lah, hilang 2 markah. Okay, so make sure you have to be careful lah kalau soalan dia. So prove that. You kena justify your answer. Ada student yang bila prove that dia dah tahu dah. Dia punya conclusion mesti benda lah ni. Dia buat dulu conclusion. Ada juga yang macam tu. Maksudnya dia dah tahu lah. So yang tu antara clue. At least you tahu final answer dia apa. Bagus juga benda soalan macam ni. Tapi make sure kena ada lah some you all punya jalan kerja. Kalau tak ada, tiba-tiba ada conclusion not acceptable Mesti kena ada juga jalan kerja lah, at least some. Kalau tak tahu sangat nak solve. Kadang tu nak cepat, tak sempat dah masa terkejar-kejar kan. Ada yang kata, so at least buat you all punya jalan kerja. Itulah. So yang ni sama, you can go through by yourself, for example. So dia buktikan yang ni adalah logically equivalent to this one. Okay, and then tautologies.
contradiction and contingencies. Ini information. So that some proposition may contain all true value of their variables as true or only, or false only, or both true and false. So a proposition P is called tautology. Masa bila ni kita panggil dia tautology? Bila kesemua truth value dia adalah true. Kesemua jawapan akhir dia adalah true. So we call it as tautology. Okay, and then next kita panggil dia adalah contradiction. It is called a contradiction if all true values are false. Bila semua final answer dia adalah false. Macam contoh kat bawah ni. So that one we call it as contradiction. And then if the true value contains both true and false, so the proposition is called contingencies. Macam contoh kat atas ni lah. Kalau ada true dengan false, jawapan final dia, therefore we call it as contingency. So verify the both proposition is tautology. Bila verify pun sama. The word prove that ataupun verify that maksudnya the final answer mesti dapat the whole ni adalah true. Kalau dia kata identify, baru kita tak tahu lagi true or false. Tapi kalau dia kata verify that, so mesti kena final answer dapat true. Kalau you buat verify, tiba-tiba dapat final answer ada true dengan false. Maksudnya mesti ada jalan kerja yang salah. You have to double check balik lah. Macam tu. Sebagai soalan macam ni, at least you tahu final answer tu betul atau salah. Macam tu. Okay. So kalau dia kata prove that is contradiction, verify the proposition ni is a contradiction. So you have to know contradiction ni apa, maksudnya kesemua final answer is false. Okay. Okay, and then yang ni kita continue nantilah. Saya rasa macam mengah dah. So yang ni 5.3.3 ni kita continue on the next class. Boleh? Boleh. Okay, so yang ni Boleh. balik page 188 dekat 5.3.3. Okay, so that's all for today. Kita stop kat sini dulu. We start with tasbih, kafarah and suratul as. Okay, ada soalan tak? Any questions so far? Kejap, next Saturday 9 Januari. Nanti saya discuss dengan kawan saya. Nanti saya discuss dulu. Kalau jadi, saya akan inform lah next week. Tapi kalau tak jadi, saya inform juga next week. Assessment berapa tu? Assessment tu should be kena jadi lah. Sebab kita dah tinggal sikit dah masa ni, minggu depan dah minggu ke-12. Lepas nanti ada assessment 3 pula. Nanti saya akan double confirm balik lah dengan you all. Alright. Ada soalan lain lagi tak? Assessment 3 tu sama dengan final exam lah? Tak. Yang tu you all punya assessment lah. Final. Oh, okay. Kan banyak kan? Kami pun banyak lah nak kena marking. You all ramai student kan. Sekejap nak bagi you all punya attendance ni. Dah New Year sekejap nak ke mana lepas ni you all? Sambut. Makan. Last lagi, Miss. Oh, ya ke? Okay. Sekejap. Okay, saya dah hantar dah dekat you all punya chat. Boleh fill in now.